जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। आज पौष मास बा धनु मास 13 दिन डिसेम्बर 28 तारिख शनिवार। आज त्रयोदशी 50 दंड 55 रात्रि 2:44 मिनिट पर्यंत। आज अनुराधा नक्षत्र 39 दंड 14 रात्रि 9:04 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर बिछा राशि विप्रवर्ण देवगण रात्रि 9:04 मिनिट पर राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर एकपाद पुष्कर दोष, फल कृषि संतान हानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य दान विधेय। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले बाताकी अर्थात बैगण भोजन निषेध। आज अशुभ बेला बा काल बेला प्रातरु दिवा 8:16 मिनिट मध्य 4:14 मिनिट 4 घंटा 14 मिनिट पर पुणी 5:11 मिनिट मध्य। 12 बेला यदि आम कह दिवा 1:02 मिनिट पर एवं 2:38 मिनिट मध्य। जदि काल रात्रि कहवा अस्तरु रात्रि 6:47 मिनिट मध्य। तेरे आज शुभ बेला बा अमृत जोग प्रातरु दिवा 7:10 मिनिट मध्य 7:58 मिनिट पर 10:22 मिनिट मध्य 12:46 मिनिट पर पुणे 3:58 मिनिट मध्य 4:46 मिनिट पर। आज महेन्द्री जोग कहले रात्रि 1:59 मिनिट पर 2:48 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम विषय। एबे आसतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे देखिबा कोन आसुची। आमे जानिबा जे 12टी राशि रो राशिफल दैनंदिन राशिफल हिसाब रे आज 28 तारिख शनिवार। ए 28 तारिख शनिवार रो कोन कार्ड आसुची मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे मेष राशि, शेषरे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि, ये जो कार्ड आसी जो कार्ड को आज जो कार्ड आपनकर आसी आपण वर्तमान परिस्थिति को नहीं बिल्कुल भी आज खुशी हेई पारिबे नाही। आपनक असुविधा बड़ी बड़ी चली पारे। आपण गोटे काम करिवे आ गोटे काम उल्टा हे जाई पारे। आपण कोन करिवे कोन नाही किछि बुझा पड़िबो नाही। अन्य बाटरू परिस्थिति को देखंतु, समाधान मिलिबो। हठात कोनसी निष्पत्ति आज नियंतु नाही। आपण बारंबार भाबुचंती कि चाकरी बदलै देबी, सैलरी को नै खुशी नांती, जहाँ भी करिवे तार उल्टा फल आपण को मिलिबो। पैसा को नै आपण बहुत अधिक टेंशन ले अछंती। एते टेंशन नियंतु नाही। आपण को फाइनेंशियल कंडीशन एते खराब नाही, किंतु आपण अधिक टेंशन नौचंती। स्वास्थ्य समस्या थिले जो चिकित्सा आपण को पई भल रहइबो सेही चिकित्सा करंतु। स्वास्थ्य निश्चित भाव में भल रहइबो। मोर प्रिय मेष राशि भाई बणी माने, जेहेतु आपण को अपेक्षा करितबा दीर्घ दिन जो किछि कार्य पई आपनकर संभवतः शरीर खराब हेई पारे, सेति प्रति टिके ध्यान देबे। कहिबार कथा मोर प्रिय मेष राशि भाई बणी माने जे कि आपनकर घातबार आपनकर घातबार कहले रविवार, आपनकर शुभ रंग कहले लाल रत्न प्रबाल, आपनकर शुभ संख्या कहले 6 8 9। एबे आसंतु देखिबा जे कि वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि, ये केतुंकर कार्ड आसी, ये पॉजिटिव कार्ड आसी। आपन को कोनोसी एक कार्य को अपेक्षा करिसंती, आपनकर परिश्रमर सफलता निश्चित भाव में मिलिबो। खाली धैर्य योजना मुताबक चलतु। क्यारियर रे बहुत अर्थ बाबद सहायक समय आज भल रहिबो। जेहेतु ए गोटे दिन कार्ड अछि, किछि तो गोटे कार्य लक्ष्य रे आपण सफलता हासिल करिवार जोग देखा दउछि। आपण को क्यारियर पई, आपण को व्यवसाय पई जते परिश्रम करिवे तार फल आपण को निश्चित भाव में मिलिबो।
ଆଉ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ଯଦି ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଚାଲି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, 6, 8। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତ ନିରବତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ କାମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବି ଆଉ ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ନୁହଁ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡି ନିଜେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବେ ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ବୁଝିଯିବେ କି କାହାକୁ କୋଉଠୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କଣ କରିବେ, କେଉଁ କାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ସଫଳତା ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସାର ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ପଇସା ରଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ ନିହାତି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, 3। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିଜର ଅଧୀନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ଅଧିକ ହବ। ଅଧିକ ମାନେ କଥା କହି ଆପଣଙ୍କର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରତ୍ନ ବା ଧଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7, 9। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପଇସା ଆସିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କିଛି କରିବାକୁ ମନୋନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରେମ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏସବୁରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହବ। ଆପଣ ଟିକେ ଯତ୍ନହୀନ ରହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚଳତା ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ରିଲେସନ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ବଡମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଫଳତାର ନିଶ୍ଚିତ ପରିଣତ ହବ ଏବଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ବଡ ବିଘଟନ ହେଇପାରେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ଆସିବ। ଲଭ ରିଲେସନ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ବସିବା ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, 6, 9। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି,
जदि मु कहबी ए कन्या राशि आज बहुत पावरलेस अनुभव करि पारंती आपन को कंट्रोल ले किछि रहि न पारे आपन को कंट्रोल ले कोनोसी जिंस जदि रहउनी सेतुरु बाहरी जांतु के आपन को खराब करि पारंती क्रिटिसाइज करि पारंती लोक आपन को ठकी पारंती कोनोसी जिंस को दरकार अधिक व्यवहार करंतु नाही चाकरी क्षेत्र रे आपण जमा भी खुशी हेबे नाही आपण को लागिवो कि आपण फसी जाइचंती व्यवसाय को नै खराब भावना मन को आसी पारे समस्त को साथी रे मिसिबा बसिबा ए सब माने ठीक हबो नाही भाभी चिंती विसंतु भाभी चिंती का सो कथा शेयर करंतु पैसा को भाभी चिंती खर्च करंतु चिंताग्रस्त रहिबे निशा द्रव्य ठारू आदि दूरे रहंतु खराब भावना मन को आसुची जा द्वारा कार्य रे बाधा प्राप्त हे पारे मोर प्रिय जाकि कन्या राशि कहवा को गले आपण को किंतु आदर सम्मान मिलिबो जो आदर सम्मान रे आपण निजर अस्तित्व को हरैबा को पड़ी पारे सेति प्रति ध्यान देबे कन्या राशि आपणकर घात बार शनिवार आपणकर शुभ रंग सागुआ आपणकर शुभ संख्या 5 3 एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि वर्तमान परिस्थिति रे आपण कोनोसी निष्पत्ति नै परिबा कष्टकर जणा जाउछि आज पुराना कथा को छाडी आगो को बढ़ंतु जदि पुराना कथा को न छाडीबे तेबे आगो को पुणी पूर्व परि असुविधार समस्या सामना करबा को पड़ी पारे आपनक परिस्थिति आगठु अधिक भलो अछि सब किछि बुझी पारुचंती ठीक डील करि पारुचंती वर्तमान नुवा दिग को गति करिवार जोग देखा जाउछि भगवान जा करंती प्राणी रो मंगल पई जदि किछि खराब समय थिला तेबे आगो को आपनक पई आशीर्वादर समय अछि भगवान आपनक साथी रे अछंती सब समस्या रु से आपनक रक्षा निश्चित भाव रे करिवे एतिरे संदेह करिवार किछि नाही कर्म क्षेत्र रे आपनक परिस्थिति धीरे धीरे सुधुरुची काम बाबद रे हो किंबा व्यवसाय बाबद रे हो आपण बाहर को यात्रा करि पारंती जदि कोनोसी व्यवसाय किंबा चाकरी पूर्वरु आपनकर किछि बुझा पड़ नथिला वर्तमान सब किछि बुझा निश्चित भाव रे पड़िबो कोनोसी एक कथा को नै कि आपनकर मन भितरे मनस्ताप करि पारंती मोर प्रिय जाकि तुला राशि भाई भणी माने तेबे एठी मु कहबा को चाहूची मोर प्रिय तुला राशि भाई भणी माने आपणकर घात बार गुरुवार आपणकर शुभ रंग धला आपणकर शुभ संख्या 1 2 4 एवं 7 एबे आसंतु देखिबा जे कि बिछा राशि को विषय मोर प्रिय बिछा राशि आपणको फैमिली लाइफ बहुत भलो रहइबो परिवार लोकंकर सपोर्ट आपणको साथी रहइबो आपणको मुंड ऊपर बोझ हटि जबार जोग देखा दउची परिवार रो छोटो मोटो पार्टी हवार जोग देखा दउची कार्य क्षेत्र रे बहुत भलो रहइबो जदि कोनोसी बड़ काम करूचंती प्रोजेक्ट नैचंती तबे मिलिमिसी काम करंतु भलो सफलता मिलिबो अतीत रे आपण जहा परिश्रम करूथिले तार रिजल्ट आपणको बहुत भलो मिलिबो एवं आपणकर भावना आशा टु अधिक भलो रहइबो जदि कोनोसी इन्वेस्ट करूचंती तबे परिवार लोकंको परामर्श नै कि कार्य करंतु मोर प्रिय जाकि बिछा राशि भाई भणी माने जेतु आज आपणकर श्री चंद्र जोग अछि निश्चित भाव रे देखि चाहिए प्रत्येक कार्य करंतु किंतु कार्य रे विजय प्राप्त अछि धीरे स्थिर भाव रे भाबी चिंती कार्य करंतु सफलता अवश्य प्राप्ति हबो एबे जदि मु ए बिछा राशिंकर कथा कहबी आपणकर घातबार शुक्रवार आपणकर शुभ रंग लाल आपणकर शुभ संख्या रवि सोम मंगलवार ओ गुरुवार एबे आसंतु देखिबा जे कि धनु राशि को विषय मोर प्रिय धनु राशि ये चंद्रमांकर कार आसी पॉजिटिव कार अछि आज आपन को पाखो को किछि शुभ खबर आसीबार जोग देखा दउछि आपन को सफलता मिलिबार चांस रहिछि कैरियर रे बहुत भलो दिन अछि विद्यार्थी मान को पई शिक्षा क्षेत्र रे सफलता मिलिबो व्यवसाय मान को पई दिन अति उत्तम रहिबो लव रिलेशन बहुत भलो अछि जाकि घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम रहिबो आपन को घर को के अतिथि आसी पारंती मोर प्रिय जाकि धनु राशि आज कोनोसी बाबद अर्थ खर्च होई पारे सेति प्रति ध्यान देबे धनु राशि आपणकर घातबार शुक्रवार आपणकर शुभ रंग हळदिया आपणकर शुभ संख्या 1 3 4 5 एबे आसंतु देखिबा मकर राशि को विषय मोर प्रिय मकर राशि ये जो कार आसी आपणकर स्वभाव जोगु आज आपन को बढ़िबे आपण आगु को बढ़िबे कैरियर रिलेटेड कोनोसी कार्य रे आगु को बढ़ी पारंती आज आपण कठिन परिश्रम करिवे धैर्यशील रहिबे ये पॉजिटिव कार अछि आपणकर कार्य एकाग्रता सहित करी निष्ठार सहित करंतु सफलता आज प्राप्ति हबो आज किंतु अर्थ एवं कैरियर बाबद रे बहुत भलो फल मिलिबो जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिला ता मध्ये दूरे जिवो
ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ରିଲେସନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ, ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରିମ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ କହୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଦିନ ଅଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଶନି ଶୁକ୍ର ବୁଧବାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନର କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ହାରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାର ମାନିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯୋଉ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ ଆଜି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରନ୍ତି। ଲୋଭ ମନ ଭିତରୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଟାଇମରେ ଡବଲ କାମ ପଡିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଡବଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୀନ ରାଶି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେତେ ଦମଦାର ମଣିଷ ହଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହଉ, ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଲ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ये मेजर आर्काना कार्ड अच्छी, आपंकर सिचुएशन आपंकर फेवर नहीं, तथापि आपंक कंट्रोल रही आसुवा समय को अपेक्षा करने को पड़ो एवं निजर बुद्धि बल परिस्थिति को संभालने को पड़ो। आज जिते सब समस्या आसो सब समस्या को निज कंट्रोल रखिए एवं सफल पाइबे। आग को निश्चित भाव में भल जोगर को देखा निजर माने पेशेंस रख, सब ठीक हो घोषा कर तो सब किसी बिगड़ी जबार संभावना रोची। मनी कैरियर क्षेत्र देखिले आपण पाखरे गोटे अनलिमिटेड पावर रहिबो, क्षमता रहिबो, जाहाकू कार्य लगातु आउ तार लाभ आपण पातु। कहीं ना ये हूँ शनिकर कार अच्छी, आपण लाइफ रे सहजरे किसी भी देखा देउ नहीं। जहाँ भी आपण जीवन में सक्सेस हेबो, हेले धीरे धीरे आपण को कठिन परिश्रम करने को पड़ो। कठिन परिश्रम कले आपण शुभ फल पाइबे, शुभ जोग निश्चय मिलिबो। भांगी पड़ी जदि चेष्टा ओरी आसीबे तेबे ताले सब किछि उल्टा हो जिवो। आपण अभ्यास जारी रखंतु। मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई भौणी माने, आज आपण जे कोनसी कार्य करंतु धर्म कार्य प्रति आपणकर मन निश्चित रहिबो। आपण धर्म बलरु मध्ये प्रत्येक कार्य को धैर्यर सहित मुकाबिला करी आपण निश्चय विजय प्राप्त हेबे। तेबे मोर प्रिय मीन राशि भाई भौणी माने, आपणकर घातबार शुक्रवार, आपणकर शुभ रंग हलदिया। एबे मोर प्रिय दर्शक बंधु, कार्यक्रम तो शेष होईची। आपण मान को अनुरोध करूची, जदि माधव पवित्र वाणी ए कार्यक्रम को सब्सक्राइब करि नांती निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु, सांग मान को सहित शेयर करंतु, निजर मन कथा कमेंट बॉक्स रे लिखंतु एवं प्रत्येक शनिवार रविवार सीधा आपणकर दुख सुख डायरेक्ट संध्या 6 रु राति 9 पर्यंत कथा होई आपणक समस्यार समाधान पाई आपण जोगाजोग जारी रखंतु। प्रिय दर्शक बंधु, समय इशारा देलानी, कार्यक्रम को एठी विराम देई आमे विदाय नउची। नमस्कार।